नागपुर 100 वर्षों तक मध्य प्रांत और बरार की राजधानी था। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद नागपुर और विदर्भ क्षेत्र नए महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही नागपुर ने राजधानी का दर्जा खो दिया और इसलिए नेताओं के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, नागपुर संधि। संधि के अनुसार राज्य विधानमंडल और राज्य विधान परिषद का एक सत्र विधान भवन नागपुर में होता है। 671 आमतौर पर शीतकालीन सत्र शहर में होता है। 1966, 1971 और 2018 में मानसून सत्र हुआ था। शहर में जगह। नागपुर में एक जिला अदालत है और बॉम्बे उच्च न्यायालय की अपनी बेंच है, जिसे 9 जनवरी 1936 को स्थापित किया गया था। शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जैसे नागपुर पश्चिम, नागपुर दक्षिण, नागपुर दक्षिण पश्चिम, नागपुर पूर्व, नागपुर उत्तर। This is the future. Evolution. 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 This is the future. Evolution.
This is the future. Evolution. This is the future.